بونزيد نكمل غير قلنا في لي انتراكسيون قلنا باللي كاين ليزون هيدروجين اونتر لاتوم دو كلور اي l'hydrogène تاع الجروبمون هيدروكسي. هاد لا ليزون هيدروجين elle stabilise la conformation chaise. بصح كي نحكوا على ستابيليتي تاع لي كونفورمير تاع لا موليكول، لي كونفورمير تاع هاد لا موليكول ولا هاد لا موليكول ولا هاد ستيريوزومير ولا هاد ستيريوزومير، نحكوا توجور قلنا لا شاز هي لا بلو ستابل ميم كي تكون كاينه ليزون هيدروجين. La chaise est toujours plus stable à la conformation bateau. Ok? Même quand il y a une liaison d'hydrogène, elle est toujours moins stable à le conformère. Quel conformère? Avec le guinée plus stable, l'équatorial. Donc, je cherche ma feuille. Là, le conformère équatorial. Voit le conformère le plus stable. Alors, donc si je compare هذه اللي فيها ليزون هيدروجين وهذه، ما نحكيش على ليزون هيدروجين، نحكي الحاجه الاولى نحكي شاز باتو، شاز توجور بلو ستابل على باتو. اوكي صار لها كيما ديكالي اكليبسي. اوكي لا ديكالي elle est toujours plus stable على l'éclipsé. Quand il y a liaison hydrogène ou la maquillage liaison hydrogène, la décale est toujours plus stable à l'éclipsé. On a la même chose. La chaise toujours plus stable à la bateau. Même هذه فيها liaison hydrogène. Elle ما فيهاش liaison hydrogène. هذه فيها liaison hydrogène. بصح كي نحكوا au niveau énergétique, la liaison hydrogène elle stabilise la conformation éclipsée. بصح ما تلحقش la stabilité تاع la chaise parce que la chaise plus stable à l'éclipsé. راح نكمل دروك la question. La question D. Donnez la configuration géométrique de la molécule dans les deux orientations A et B. Il y a une configuration géométrique. Les configurations géométriques. Il y a la configuration géométrique. حكينا في لا ستيريوشيمي حكينا ستيريوزومير قلنا جيومتريك وكاين لوبتيك. حكينا على جيومتريك في لو كات تاع لي دوبليزون قلنا زاد او. وفي الاوبتيك حكينا على الكات تاع كابون اسيمتريك. بيان سور في الجيومتريك كاين ان اوتر كا ما حكيتش عليه كي درت الاورغانيغرام هو لو كات تاع لي سيكل. في لي موليكول سيكليك عندنا ايزومير يسموها 6 ترانس. معناتها نحكوا على ان ستيريوزومير 6 ونحكوا على ان ستيريوزومير ترانس. وين نحكوا على 6 وين نحكوا على ترانس. شوفوا هذا ليكزومبل. باغ اكزومبل لا موليكول A فيها دو substituant, on a OH en avant, Cl en arrière. C'est la molécule A. Ou la molécule B, ou la stéréosomère B. L'emplacement de substituant est différent. Donc, même formule brute, même formule développée, mais l'emplacement de substituant de l'espace marche le même. On a OH, on a Cl. Quelles sont les configurations géométriques? Le catalytique, nous avons géométrique. Qui va نحكي géométrique على حساب l'emplacement تاع هاد لي substituants. إلا كانوا هادو لي substituants في la même face معناتها en avant ولا en arrière كيما هنا راهم en avant نحكي على configuration 6. OK configuration 6 كي يكونوا ماشي في la même face هذا une face وهذا في une autre face. هذا اون افون هذا اون اريير. هذا البلون تاع الورقه هذا راه خارج من الورقه هذا راه داخل في الورقه. حنا نحكوا على اون كونفيغوراسيون ترانس. اوكي ميم كوتي 6 كوتي اوبوزي ترانس. معناتها ترانس تبع الاو في الكات تاع لي دوبليزون و 6 تبع زاد في لو كات تاع لي دوبليزون. عقلوا عليها هذه ما حكيتش عليها في الاورغانيغرام. كاينه ايزوميري يسموها 6 ترانس. هاد ليزوميري نلقاوها في لو كات تاع لي موليكول سيكليك. الا كانوا عندنا دو سبستيتيون في هذا لو سيكل والا كانوا لي سبستيتيون بلاسي في الميم كوتي في الميم فاس نقولوا 6 فاس اوبوزي نقولوا ترانس. نروح لا كيستيون. هذه لا كيستيون تاعي. نروح لا كيستيون لا بارتي 2. لا بارتي 2 شنو قال لي؟ بروميير كيستيون قال لي ديتيرميني s'il y a lieu les carbones asymétriques et leurs descripteurs stéréochimiques. هاد لا موليكول هاد لي دو موليكول اسكو فيهم
un carbone asymétrique. Est-ce qu'il y a des carbones asymétriques? Le carbone, est-ce que c'est un carbone asymétrique? Non, c'est pas un carbone asymétrique. C'est pas un carbone asymétrique. Parce qu'il y a deux substitutions identiques. Le carbone 1, هذا 4. هذا 1 وهذا 4. هذا عندها H, عندها OH. عندها هذا le fragment CH2, CH2, CCl, CH2, CH2. وعندها هذا le fragment CH2, CH2, CCl, CH2, CH2. معناتها هذا ولا هذا c'est le même fragment. Deux substitutions identiques, pas de carbone asymétrique. La même chose pour cette molécule. عندها deux substitutions identiques, pas de carbone asymétrique. La même chose pour Cl. Cl, c'est pas un carbone asymétrique, mais Cl fait le fragment, le fragment. Le fragment, c'est identique. Donc pas de carbone asymétrique. Donc la molécule contient pas de carbone asymétrique. Donc la molécule ne contient pas de carbone asymétrique. Parce que le nombre et leur descripteur, R ou la S. Ok? Donc la molécule ne contient pas un carbone asymétrique. Un atome, carbone asymétrique. Donc pas de carbone asymétrique. Parce que هادو قلنا identique. Les carbones, les la molécule ont des substitutions identiques. نروح la question B. Quelle est la molécule est-elle chirale? Justifiez votre réponse. Est-ce que la molécule est chirale? La molécule ما فيهاش carbone asymétrique. Les molécules ما فيهمش des carbones asymétriques. Donc غادي تكون achirale. Déjà, وكان نحكي على la molécule A. حنا molécule باش تكون chirale خاص تكون non superposable à son image. Molécule باش تكون chirale خاص تكون non superposable à son image. Donc وكان ندير هاد la molécule OH Cl هذه la molécule A. ندير la miroir. J'obtiens la forme OH يولي en avant و Cl يولي en arrière. Quelle est la relation ما بين هذه وهذه؟ هذه هي هادو identiques. هذه l'image هذه l'image تاعها هذه وهذه superposable على هذه معناتها image superposable معناتها la relation ما بين هادو وهذه هما deux molécules identiques. كيف عرفت بلي identiques؟ قلنا ندير la rotation autour de cet axe هذا l'axe راه في لو بلون تاع لا فeuille معناتها لو سيكل نقلبه معناتها هذا يجي هنا وهذا يجي هنا وهذا يجي هنا وهذا يجي هنا معناتها هذا كي صرا له هذا راه داخل في الورقه كي تقلب لو سيكل هذا داخل في الورقه يخرج من الورقه وهذا السي ال راه خارج من الورقه كي تقلب لو سيكل سي ال يدخل في الورقه جوبتيان لا ميم موليكول دونك ايماج سوبربوزا معناتها ايدونتيك. Donc la molécule, elle est achirale. La même chose, le même travail, on dirait la molécule B ou la stéréosomère B. Stéréosomère B, OH en avant, Cl en arrière. On dit le miroir, j'obtiens OH, Cl. وهادو كانت identique. نعاود le même travail نقلب لو سيكل راه في لو بلون تاع لا فوي بيان سور او اش راه داخل راه خارج و سي ال راه خارج كي تقلب لو سيكل او اش يدخل في لو بلون يولي اون اريير و سي ال يدخل في البلون تاع لا فوي يولي اون اريير وتايت نحكي على هادو دو موليكول ايدونتيك معناتها هذه ايدونتيك مع هذه وهذه ايدونتيك مع هذه بصح هذه ما غاديش تكون ايدونتيك مع هذه هادو دي ستيريو ايزومير هذا مع هذا ا مع البي الا مع البي لا ريلاسيون بيناتهم سون دي ستيريو isomères ou l'angulo A et B des conformères cis trans نحكي على des diastéréoisomères sont des diastéréoisomères A la relation ما بين A ou B هما des diastéréoisomères كيف عرفت بلي diastéréoisomères صار كيما الزد وال E la relation ما بين الزد وال E sont des diastéréoisomères. La relation مابين 6 ou trans sont des diastéréoisomères. Qui نقولوا diastéréoisomères les molécules ما عندهمش les mêmes propriétés physico-chimiques بصح عندهم même formule brute même formule développée mais la disposition تاع les atomes ما تكونش la même.
هنا بيان سور كي قلت ايدونتيك ما نحكيش على اون فور ميزو. هنا ماشي نحكي على فور ميزو. فور ميزو في لو كا تاع لي موليكول فيهم كربون اسيمتريك. هنا ما عنديش دي كربون اسيمتريك دونك ما نحكيش على اون فور ميزو. شاول هاد لا موليكول الي اكيرال باسكو غادي تكون سوبربوزابل ا سون ايماج. دونك لا جوستيفيكاسيون كي قال لي جوستيفي فوتر ريبونس تقول له لا موليكول ا ولا بي هذه الي اكيرال. علاه لا الي اكيرال باسكو elle est superposable à son image dans un miroir plan. La question c'est Chagalé. On déduire le nombre de stéréosomères de la molécule. Quel est le nombre de stéréosomères? La molécule elle a un stéréosomère. Fiha trans 6. Donc fiha stéréosomère A ou stéréosomère B. Maintenant la molécule qui est là. Donc la molécule on a fait les deux orientations في l'exercice فيها OH Cl فيها deux orientations قلنا قد يكون la molécule A فيها OH en arrière Cl en avant وفيها l'orientation هذه A وفيها l'orientation OH en avant, Cl en avant. Bien sûr, هذه غادي تكون identique مع هذه. قلنا هذه غادي تكون identique مع هذه. OH en arrière, Cl en arrière. نقلب le cycle, نقلب le cycle في le plan تاع لا فeuille, نقلب le plan تاع لا feuille. كان باغ اكزومبل نقلب لا feuille هادو راهم داخلين خارجين من الورقه، راهم خارجين من الورقه. كي نقلب لا feuille غادي هادوك اللي كانوا خارجين من الورقه غادي يدخلوا في الورقه. اوكي لو سي ال والاو اش كانوا خارجين كي تقلب كاع لو ديسك تقلب لو سيكل او اش والسي ال اللي اون اريير يدخلوا في الورقه. هذه ثاني غادي تكون ايدونتيك مع هذه او اش اون افون والسي ال اون اريير. اوكي معناتها هادو ايدونتيك وهادو ايدونتيك. وهنا قلنا هاد لا موليكول عندها دو ستيريو isomères. La relation ما بين هادو قلنا la relation بيناتهم sont diastéréoisomères. Sont des diastéréoisomères. Et la dernière question, elle est donner le nom complet de la molécule dans les deux cas A et B. Maintenant, le nom de la molécule fait le cas A ou le cas B. Donc, on nomme la molécule في le cas A. قلنا numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit en position 4 chloro, cyclo, hexanol. وهنا تاني عندي la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit 4 chloro, cyclo, hexanol. Quelle est la différence entre les deux? Chanzid, on a des diastéréosomères. Chanzid, هذا كي يكونوا كوتي ما يكونوش لا ميم فاس نحكوا على trans stéréosomère trans tiré 4 chloro cyclohexanol. وهنا نحكوا على كي يكونوا في الميم كوتي نقولوا 6 tiré cyclo chloro 4 chloro cyclohexanol. Donc هذا هو l'exercice تاع les stéréosomères تاع le 4 chloro cyclohexanol.